gitu. Jadi Ibu gunakan apa, screen recorder, tapi karena memang HP Ibu itu ya mungkin sudah lama juga ya, jadi, dicoba untuk merekam, tidak bisa gitu. Jadi agak hang dia tadi, sehingga yang ada tadi nomornya Diah dan Siti Aulia ya, jadi Ibu share linknya. Jadi, so our meeting today, we will start for the topic is introduce ourselves. Our focusing on this class is optimizing your speaking ability and aiding your vocabulary, specifically on educational management. And the last is I want to make a community specification on our study program to have the English skill. Jadi Ibu ingin punya inisiatif ingin supaya Ananda itu pertama lancar berbicara bahasa Inggris. Tentu kalau kita ingin lancar itu ya kita kan harus praktek, kita harus punya komunitasnya. Kalau kita tidak punya komunitas, kita tidak akan bisa. Nah, makanya fokus di kelas ini ya pertama speakingnya. Ananda itu don't be shy ya, jangan malu ketika berbicara dalam bahasa Inggris. Itu kuncinya. Jangan pedulikan the grammar, no. You just speak naturally, yeah. You just speak naturally. So later you will be able to speak in English well. Jadi kalau misalnya sudah terbiasa bicara secara natural, itu Ananda itu akan bisa untuk berbicara bahasa Inggris nantinya. Sama kayak kita berbicara bahasa ibu kita, bahasa pengantar. Mungkin kalau di Mandailing itu bahasa ibunya kan bahasa Mandailing. Itu kalau ketika Ananda berbicara dengan teman-teman Ananda kan itu sudah mampu. Artinya secara natural itu, spontan gitu. Tapi ketika kita berbicara di bahasa Inggris, susah bagi kita untuk ini apa ya artinya, berpikir-pikir dulu. Sehingga bagaimana cara membangun kemampuan yang seperti itu? Ya, kita harus bangun komunitas dulu gitu. Nah, Ibu, I'm not expert in English, but I have some interesting in English. So I think I must apa ya, create some community in my environment, and maybe it will give the positive impact on myself. Jadi Ibu pikir kita harus bangun komunitas dulu gitu. Ibu juga dari dulu sudah belajar bahasa Inggris, tapi terkadang beberapa part itu 1 tahun itu tidak dipraktekkan sehingga ketika ketika butuh sulit untuk ini apa ya bahasa Inggrisnya gitu. Jadi grogi untuk berbicara. Sehingga kita sebenarnya tahu mungkin mother, ibu gitu kan. Tapi ketika kita berbicara, kita pikirkan ini apa ya bahasa Inggrisnya lupa. Karena kita tidak terbiasa gitu. Jadi lewat kelas inilah kita membangun kebiasaan untuk bisa berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris. Memang ini penting bagi Ananda karena ya ini skill yang artinya menjadi poin bagi Ananda nanti untuk bekerja dan lain sebagainya. Mungkin Ibu nanti akan bagi Ananda yang apa ya, yang mengikuti ini secara rutin gitu ya. Kemudian ya tidak terbebani. Insya Allah nanti Ibu akan berikan ya semacam sertifikat lah ya. Nanti kan itu ada gunanya juga bagi Ananda sebagai track record Ananda gitu ya. Kita mulai. We will start our first meeting today. Kita mulai pertemuan kita hari ini. Don't be shy, jangan malu. Don't be nervous, jangan deg-degan gitu ya.
karena this class is so fun. Jadi kelas ini kita buat fun, kita buat happy. We must make this class so happy, so we can enjoy our learning. If we enjoy our learning, we will get the skill, of course. Jadi kalau misalnya kita nikmati pembelajaran ini, artinya tidak ada beban, kita akan memiliki keterampilan ini. Okay, for the first, it's okay if in this room it just 2 or 3 persons. Never mind. I will try to observing your skill in English. If you don't know about the grammar or the English the English, I mean, what about the English of blah blah blah? You don't know. What about it? You can ask to me. Ini bahasa Inggrisnya apa, Bu? Okay, I will direct you for speak up. Yeah, I will giving you the direction. So as that I say, our first topic is introduce ourselves. For introducing ourselves, we don't always say my name is, my hobby are, I live at. Never say it usually. Jadi jangan apa ya, jangan selalu katakan itu. You can adding with some information that you have before. Jadi Ananda itu dapat menambah informasi sebelumnya dari Ananda gitu. Misal, for example, what about your interesting? It's same with hobby ya. Jadi kalau misalnya mengatakan my hobby ya, my hobby are, itu kan sudah lazim. It's so general. But you can say I have some interesting. Nah, jadi bahasa Inggrisnya lebih meningkat. Levelnya dari level 1 tadi bisa meningkat menjadi level 3 gitu. I have some interesting. I have some interesting in bla 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 gitu. Tuh ya. Is it clear with my voice there? Jelas suara Ibu di sana? Jelas, Bu. Jelas ya. It's clear, Bu. Nah, itu jawabnya ya. Jadi biasakan gitu. It's clear, Bu. There is not noise, Bu. Noise itu kan gangguan. There is some noise, Bu. Tahu mau manggil Miss juga boleh. There is some noise, Miss. Of course, you can say anything that you can, yeah. Okay, we will start from Maharani, yeah. You can say your name. You can say your interesting. You can say where do you live. You can say on what semester you are now. You can say your family and etc. Apa ya? Yang penting don't be nervous. Speaking aja, speaking, jangan pentingkan, jangan malu-malu, jangan pentingkan grammarnya. Oh ini gimana ya bagusnya tadi, oh, jangan gitu. Apa ya, supaya Ananda terbiasa, jadi sering-sering practice gitu. Kalau misalnya kita tidak practice ya, we will not able, ya, we will not be able, ya, we will not be able.
Yang penting begini, ketika kita membuat kalimat dalam bahasa Inggris, yang penting harus ada subjek dan verb. Ya, yang penting harus ada subjek dan verb. Misalnya, kalau misalnya saya makan, itu adalah kegiatan yang rutin ya, kita ucapkan I eat gitu ya, I eat gitu. Kalau kita sedang makan, kita ucapkan, itu kan present continuous, kita ucapkan I am eating. Tapi apa ya? Jangan perhatikan grammarnya. Ucapkan saja. Mau Ananda bilang I eat, mau bilang I'm eating, mau bilang I will eating, it's okay. It's this class is focusedly for upgrading your speaking. It is first. If you can do it later, we will discuss about the grammar. So we will focus on how to say in English well. Jadi yang penting itu dulu speakingnya dulu ya. Okay, we will start from Maharani Harahap. This time it's for you. You can introduce yourself. You can introduce yourself from your name, your hobby, as I have said to you. Please. Oke, thank you, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I name is Maharani Harahap. I hobby sing. I live in Kota Siantar. I am semester 6A. I'm from the sixth semester. I come from nggak boleh. I come from the sixth semester, yeah. I come from sixth semester. And then you can say your hobby, your interesting, your family. I am singing, Miss. Pardon me? Maksudnya, Bu? Apa pardon me itu Ibu ingin mengklarifikasi apa ya gitu, nggak terdengar gitu. Ingin ngatakan apa yang Harani bilang tadi gitu. Pardon me kata Ibu gitu kan. Apa tadi? I am sing, Bu. Nyanyi, Bu. I am. I have some interesting in singing. Nah, itu yang bagusnya kalimat. I have some interesting. I have some is. Ini ya, Bu ketik ya. I have some interesting in singing. Atau boleh, my hobby is singing. My hobby is singing. My hobby is singing. Ya. Thank you, Miss. I have some interesting in singing, or my hobby is singing. So you have the same hobby with me. I have some interesting in singing too. Kita punya hobi yang sama. Miss, Ibu juga punya ketertarikan di bernyanyi gitu ya. Oke, any others you can say? Ada lagi yang mau dikatakan? No? No, Miss. You can tell about your family. You can tell about your father, your mother, your sister, or your brother. Enggak. Belum ngerti, Miss. Bisa ceritakan ayahnya,
ibunya, kakaknya, punya kakak berapa orang, punya adik Oh, berapa orang gitu kan? kalau harus pakai bahasa Inggris, Miss. Of course, if you don't know, you can say to me. Kalau nggak tahu, boleh katakan sama ibu, Bu, bahasa Inggrisnya itu apa, Bu? Ya, boleh. Gitu. Oh, kalau kakak nggak ada, Bu. Cuma I don't have Maharani. sister, gitu ya. I don't have I sister. don't have sister. I don't have Don't sister. have sister. Terus, do you have brother? Punya saudara laki-laki? Satu, Bu. Okay, I have I have brother. I have brother. His name boleh. His name is apa? Is Namanya, kemana, saya Bu? punya saudara laki-laki. Namanya siapa? Oh, Muhammad Rahim Arab, Bu. Is, Panggilannya saja. oh, Rahim, Bu. Rahim. His name is Rahim. His name is Rahim. Okay. Any others that you can say? Ada lagi yang mau dikatakan? Mau, Miss. Ya, jangan malu-malu. Apa lagi, Maharani? Mau katakan apa? Nggak ada lagi, Bu. Oke. Sering-sering apa ya? Kalau Ibu apa ya? Mendukung gitu. Kalau sekarang kan sudah juga libur gitu kan. Jadi ayo belajar karena kalau bahasa Inggris tadi memang penting gitu kan. Ya, sering-sering belajar. Di sini ada apanya? Di sini Ibu akan bantu gitu ya. Okay, thank you Maharani. Turn up your audio, please. We will give the occasion to Siti Aulia Aisyah. Is it okay with the signal there, Siti? Oke, sinyalnya di sana, Siti. Coba hidupkan dulu mikrofonnya. Iya. Oke, Miss. Sudah hidup mikrofonnya? Iya. Sudah, Miss. Oke. The same instruction with Maharani. You can introduce yourself. You can tell about your name, your hobby, your address, your family, your experience before. So the time is yours, please. Oke, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Introduction myself. My name I is will Siti introduction Aulia Aisyah. myself gitu ya. I will introduce. Sorry ya. I will introduce myself. My name is Siti Aulia Aisyah. My nickname Aisyah. My all 22. I have one brother and one sister. I live in Muara Mais, Kota Novan. My hobbies reading a book and writing, and my favorite apalagi Bu, pengalaman tadi Bu. Yes, of course. You can tell your experience. My experience. Gimana ya Bu? Kalau cerita pengalamannya belum tersusun kata-katanya. Siti mau ngomong apa?
pengalaman saya pernah lomba teater gitu, Bu. I have experience on theater competition gitu. I have experience on theater competition. On theater competition. Terus? Terus apa lagi ya, Bu? Udah itu aja, Bu. Kalau tadi bukan my old ya, I am. Berapa tadi umurnya? 22, Bu. I am 22 years old. Ya, bukan my old. I am 22 years old. Tadi my hobinya bukan my hobby is. Dua tadi my hobinya kan? Apa tadi reading sama writing? Ya. Iya. My hobby are jadinya. Kalau misalnya kita mengatakan dua apa namanya ya, dua subjek itu ya, istilahnya kan itu sudah jamak. Jadi to be-nya are lagi bukan is. My hobby are reading and writing. Ya, it's okay. It is good. Thank you. We will go to the next participants. Novia Eriza. You can turn off your audio, Siti. Boleh dimatikan di mute apanya? Audionya. Okay. The time is for you, Novia Eriza. I cannot see your picture here. Gak dapat lihat wajahnya Novia Eriza. Mana dia? Suaranya mana? Wajahnya mana? Are you there? Okay. Itu iya, Ante. Okay, Novia Eriza, you can tell yourself. You can tell your name, your hobby, your family, your experience before. So the time is for you, please. Baik, Ibu, tapi sebagian lebih bisa, Bu. Duh, mati lampu, Bu. Okay. Apa itu, Bu, dibilang namanya, Bu? Maaf, Bu, mikrofon Ibu nggak dihidupin, Bu. Mikrofonnya, Bu, nggak dihidupkan, Ibu. Oh iya, sorry ya. Oh iya. Bentar ya. Okay. Secara keseluruhan, in general, you are so good in the first meeting. I'm happy with your coming. Senang dengan kedatangan Ananda semua yang mau belajar sama-sama belajar bahasa Inggris kita gitu ya.
Jadi Boleh, Ibu. di speaking pertama ini ya kita berusaha untuk berbicara secara natural dulu. Tadi kalau kita kan memperkenalkan diri gitu ya, masih malu-malu, biasa karena itu pertemuan pertama gitu ya. Pengalaman kita pertama juga. Coba nanti kalau misalnya di kampus itu, kalau misalnya sedang main-main HP gitu ya, coba lihat misalnya entah di Instagram, entah di YouTube gitu. Bagaimana memperkenalkan diri itu yang bagus. Kalau Ibu sih begini aja kira-kira. Hai, ya. My name is Wahyu Fitrina Devi. You can call me Rina. I have some interesting in singing, cooking, writing, reading, write a poem, menulis puisi, and many else that I cannot say here. Jadi banyak hal yang tidak bisa saya katakan di sini, but I have many interesting in my life, gitu ya. I'm a lecturer, saya seorang dosen. My focus on Islamic Educational Management, fokusnya di manajemen pendidikan Islam. I have a girl. I have a child that is a girl. Jadi punya anak, dia perempuan gitu ya. She is 9 month apa ya? Kita cari nanti ya 9 bulan ya, 9 month years old, nggak mungkin. Kita cari nanti, kira-kira 9 bulan itu kayak mana ya? I am 30 years old. I come from West Sumatra. It's a nice city. Jadi saya berasal dari Sumatera Barat. Itu adalah apa ya? Kota yang bagus, kota yang menarik. I have some experience on teaching before. Saya punya pengalaman di mengajar sebelumnya. And I love education. Saya cinta pendidikan. Udah. Itu saja mungkin perkenalan singkat. Boleh ditambah dengan yang lain-lainnya. Nah, dari mana kita bisa tahu? Ya, kita sering searching. Kita sering nonton video. Kita praktekkan. So, what is the key of English? The answer is